हेलो बच्चों, आज हम लिखेंगे नंबर्स 1 से 15 तक। पहले जान लेते हैं कलर्स नेम। ऑरेंज कलर, ब्लैक कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर और ब्लू कलर। वीडियो को पूरा कर देखना। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर 1 1, ऑरेंज कलर 1, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर 2 2 2, येलो कलर, येलो कलर 3, येलो कलर 3 3, येलो कलर 3, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर 4, ग्रीन कलर 4 4, ब्लू कलर, ब्लू कलर 5, ब्लू कलर 5 5, ब्लू कलर 5, रेड कलर, रेड कलर 6, रेड कलर 6 6, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर 7, ब्राउन कलर 7 7, ब्राउन कलर 7, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर 8 8, green color 8, blue color, blue color 9 9, blue color 9, red color, red color 10, red color 1 0 10, red color 10 10, brown color, brown color 11, brown color 1 1, 11 11, brown color 11, orange color, orange color 12, orange color 1 2 12, orange color 12, black color, black color 13, black color 1 3 13, black color 13 1 3 13, yellow color, yellow color 14, yellow color 1 4 14 14, yellow color 14, green color, green color 15 1 5 15.